Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, this morning I would like to give you the explanation about the materials, still the materials that relate to the voicing and consonants, yeah. But for this meeting, I would like to continue that voicing and also consonant relate to fortis and lenis. Yeah, so I'm going to explain about the fortis and lenis, but before that, I would like to explain about plosive. So let me share the screen for you. So I'm going to straight away to the book from Peter Roach. You can see the book on the page 26 that connect with the explanation, with the discussion about the voicing and voiceless voicing consonant. Okay, so let me start with the plosive explanation. So plosive, based on the explanation from Peter Roach book, it is mentioned that plosive is a consonant articulation with the following characteristic. The first one articulator is moved against another, or two articulators are moved against each other. Jadi plosive itu dia hubungannya sama konsonan. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi bukan vowel tetapi konsonan. Nah, si konsonan ini artikulasinya itu dia mempunyai beberapa karakteristik. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, si artikulatornya itu ketika menyebutkan suara plosive, maka dia akan bergeser dari satu ke yang lainnya, gitu ya. Nah, so as to form a structure that allows no air to escape from the vocal tract, dan membentuk sebuah pergerakan di mana tidak ada udara yang bisa keluar dari vocal tract, gitu ya. Itu karakteristik yang pertama dari plosive. Jadi tidak ada udara yang keluar dari vocal tract, ya. Vocal tract itu adalah jalur suaranya. Nah, kemudian after the structure has been formed and air has been compressed behind it, it is released. Jadi setelah bentuk ini terjadi, ya, jadi sebelumnya itu kan udaranya tidak keluar, kemudian dia seperti dikompres, ditekan, ya, sehingga udaranya itu release, dikeluarkan. Air is allowed to escape. Jadi seperti yang ditahan, ya, udara yang mau keluar dari melalui vocal tract itu ditahan dulu, kemudian dikeluarkan. If the air behind the structure is still under pressure when the plosive is released, it is probable that the escape of air will produce noise loud enough to be heard. Jadi kalau misalkan dia penekanannya terlalu keras, maka dia akan kedengarannya itu sangat jelas, gitu ya. This noise is called plosive, ya. Suara yang dikeluarkan seperti itu disebutnya plosive. They may be voicing during part of all of the plosive articulation. Mungkin juga bisa dia voicing, artinya bergetar gitu ya, si vocal tract itu kalau si plosive articulation ini dikerjakan atau dikemukakan. Nah, itu adalah 4 karakteristik bagaimana suara plosive itu bisa ada. To give a complete description of an applosive consonant, we must describe what happens at each of the following 4 phase in its production. Jadi untuk bisa mengetahui deskripsi lebih lengkapnya mengenai konsonan plosive ini, maka ada beberapa fase di dalam produksi suara plosivnya. Yang pertama, fase yang pertama adalah when the articulator or articulators move to form the structure for the plosive, we call this the closing phase. Jadi ketika si articulators itu kan move another, ya, jadi bergerak
dari satu tempat ke tempat yang lain bergeser. Nah, ini disebutnya closing phase. Yang kedua, second phase itu when the compressed air is stopped from escaping. Jadi ketika si udara itu tertahan di vocal tract disebutnya compression phase. Kemudian the third phase is when the articulator used to form the structure are moved so as to allow air to escape. Kemudian udara itu dikeluarkan, maka disebutnya release phase. Dan yang keempat is what happened immediately after. Jadi setelah diriliskan, so we call it post-release phase. Jadi ada 4 fase. Closing, compression, release, sama post-release phase. Itu bagaimana si suara plosive itu didistribusikan oleh articulators ya. Oke, kemudian English plosive itu mempunyai 6 ya, 6 plosive consonant yaitu p, t, k, b, d, g gitu ya. Nah, kemudian the glottal plosive, apakah masuk ke glottal plosive? Glottal plosive itu occurs frequently, but it is of less importance since it is usually just an alternative pronunciation of p, t, k in certain context. Jadi glottal plosive itu kan dia apa penekanannya ada, tetapi dia nggak rilis udara yang dari vocal tract-nya itu. Dia glottal plosive karena dia eh, glottal itu dia tidak dia seperti yang tertutup si udaranya itu ya, itu glottal plosive. Itu bisa in certain ways di dalam apa penekanan suara tertentu gitu ya. The plosive have different places of articulation. The plosive p, b are bilabial since the lips are pressed together. Untuk suara p dan b itu dia bilabial plosive karena dia menggunakan bibir gitu ya. Dan t, d itu alveolar karena dia menggunakan tongue ya, lidah yang is pressed against the alveolar ridge yang memang lidahnya itu harus mengena kepada alveolar ridge. Kemudian, normally the tongue does not touch the front teeth as it does in dental plosive. Karena memang kan ada yang alveolar, d, kemudian ada yang dental plosive yang memang si tongue itu si lidahnya itu menyentuh alveolar dan juga menyentuh teeth ya, upper teeth. The plosive ke g ya itu velar plosive. The back of the tongue is pressed against the area where the hard palate ends and the soft palate begins. Jadi karena ke g itu velar consonant, nah ke g juga disebutnya velar plosive consonant gitu ya. Jadi ketika kita menamainya itu berarti p, b itu bilabial plosive consonant, kemudian t, d itu alveolar plosive consonant, kemudian ke g itu masuknya ke velar plosive consonant. Nah, kemudian the plosive p, t, k are always voiceless ya. P, t, k dia voiceless, sedangkan b, d, g are sometimes fully voiced. Nah, apa bedanya voiceless dengan voice? Itu kalau voiceless, p, t, k, dia tidak ada getaran di vocal tract-nya. Sedangkan kalau b, d, g, dia ada getaran di vocal tract-nya. Makanya disebutnya voice. Sometimes partly voice and sometimes voiceless. We will consider what b, d, g should be called in section yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai berdeget. Occlusive can occur at the beginning of a word initial position. Initial position itu adalah suara pada suku kata pertama. Between other sounds, medial position, suara di suku kata kedua. At the end of the word final position, itu suara di suku kata yang terakhir. To begin with, we will look at plosive proceeding vowels, which can be abbreviated as CV, where C stands for consonant and V stands for a vowel. Between vowel, V, C, V, vowel, consonant, vowel. And following vowels, vowel and consonant. Jadi ada consonant vowel, vowel consonant vowel, dan juga ada vowel consonant. Nah, kemudian kita akan melihat untuk VCCV itu di
di in next chapters, in related chapters. Oke, nah di sini dijelaskan sedikit mengenai posisi consonant vowel ini ya, initial position di sini. Oke, ini sebelumnya bilabial articulationnya menggunakan lips, alveolar articulationnya, tongue-nya nyentuh ke alveolar ridge gitu ya. Oke, di sini initial position, consonant vowel, the closing phase for p, t, k, and b, d, g takes place silently. During the compression phase, there is no voicing. In p, t, k, in b, d, g, there is normally very little voicing. Jadi kan ada closing, comprehension ya. Uh, Oke, jadi kalau yang tadi kan ada closing, ada comprehension phase, ada release phase, ada post-release phase. Dan di sini digunakan istilah itu dalam penjelasan mengenai initial position. Uh, Initial position yaitu yang konsonant kemudian vowel, di closing phase untuk plosive p, t, k, and b, d, g itu take place-nya itu silently ya, artinya dia tidak bersuara, diam. During the compression phase, ketika compression phase yaitu fase di mana kita itu menekan udara supaya tidak keluar dari vocal tract, there is no voicing. Jadi tidak ada getaran pada suara p, t, ke ya. Nah, sedangkan pada suara b, d, g itu ada sedikit getarannya. It begins only just before the release. Ya, itu awalnya ketika sebelum kita ngerilis udara untuk suara b, d, g. Ya, if the speaker pronounce an initial b, d, g very slowly and carefully, there may be voicing during the entire compression phase. Jadi ketika suara b, d, g ini ada di awal suku kata, maka dia akan lebih ke um, maybe voicing. Jadi kemungkinannya itu ada getarannya. Kayak misalkan book itu ada getarannya di awal ya. Danger. Tapi itu akan berbeda kalau positionnya itu tidak di awal gitu ya. Kemudian di sini disebutkan the release of PTK is followed by audible closure. That is a burst of noise that is then in the post-release phase, a period during which it escaped through the vocal folds, making a sound like this is called aspiration. Ya, jadi katanya di sini kalau misalkan kita menyuarakan suara PTK itu pada posisi post release phase, jadi ketika udara itu dikeluarkan dari vocal tract, itu ada post release phase, itu making sounds like ya. Jadi paper. Itu seperti ada udara yang keluar, tapi udara yang keluarnya itu kayak suara haknya, paper, teacher. Jadi kayak yang ada suara haknya ketika kita menyebutkan kata ke itu di awal posisi suku kata. Keen itu pasti ada suara haknya katanya gitu ya. Karena itu termasuk kepada aspiration. Kemudian di sini disebutkan that the vocal folds come together and voicing begins. The release of Berdege is followed by weak closure, and this happened at about the same time as or shortly after the beginning of voicing. The most noticeable and important difference then between initial Berdege and Berdege is the aspiration of the voiceless plosive. Jadi bedanya suara Berdege dan Berdege itu adalah suara hak tadi yang ada di voiceless plosive ya. Jadi ketika kita berkata paper itu kayak yang P dan H gitu. Paper, jadi ada haknya. Jadi tidak paper bulat gitu ya, tidak ada paper. Kalau paper tanpa H itu seperti yang tidak dikeluarkan udara ya dari vocal tract-nya. Jadi paper, teacher, keen gitu ya. Um, dan juga peteke, suara peteke yang ada di initial position, di suku kata pertama. The different phase of the plosives all happen very rapidly, but the ear distinguishes cleanly between peteke and bedeke.
If English speakers hear a fully poised initial plosive, they will hear it as one of the Bedege. Jadi biasanya kalau misalkan kita berkata paper tanpa ada H gitu ya, itu kan seperti yang bergetar paper. Paper. Kalau misalkan kita menggetarkan suara P seperti hanya B ya, itu voice, maka itu akan bisa terdengar berbeda oleh penutur asing gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong eh, paper, paper, bag, itu bukan paper, bukan bag, itu pasti terdengarnya berbeda, pemaknaannya bakalan berbeda, ya. Mungkin bisa dimengerti atau mungkin juga tidak bisa dimengerti oleh orang asing ketika kita salah mengucapkan. Harusnya p itu voiceless, ini menjadi voice, bergetar vokal tracknya, itu bakalan berbeda yang diterima oleh si penutur asing gitu ya. If they hear voiceless unaspirated plosive, they will also hear that as one of the Berdege because it's aspiration, not voicing, which distinguishes initial Berdege from Berdege. Only when they hear a voiceless aspirated plosive will they hear it as one of the Berdege. Jadi kalau paper itu pasti kedengaran sama mereka seperti paper gitu. Kalau kita ngomongnya teacher itu kedengarannya seperti teacher. Jadi teh dan dehnya. Jadi kalau misalkan pehnya tidak voiceless, voice itu bakalan terdengarnya seperti beh. Kalau tehnya tidak voiceless, tapi voice akan terdengarnya seperti de. Jadi ketika kita ngomong teacher, itu harusnya teacher guru. Kalau kita menjadi apa voice bergetar, vocal tracknya itu akan menjadi teacher gitu. Jadi itu perbedaan yang akan dirasakan oleh native speaker ketika kita menyuarakan suara yang salah gitu ya. Oke, kemudian di sini disebutkan bahwa in initial position Berdege cannot be preceded by any other consonant, but Berdege may be preceded by S. Ya, jadi katanya Berdege ini bisa di bisa menjadi suara S. When one of the Berdege is preceded by S, it is an aspirated. From what was said above, it should be clear that an aspirated Berdege of the initial combination sp, st, sk have the sound quality that makes English speakers perceive a plosive as one of the Berdeke. If recording a word beginning with one of sp, st, sk is heard with the S removed, and initial Berdege is perceived by English speaker. Jadi kalau misalkan unaspirated artinya tidak ada haknya, itu seperti kita pakai S di awalnya. Ya, kayak misalkan paper itu kan harusnya ada haknya, paper. Kemudian kalau misalkan tidak ada haknya itu seperti paper, paper, ya. Kemudian teacher itu kan ada haknya. Tetapi kalau misalkan tidak ada haknya itu seperti teacher itu. Nah, itu adalah maksud dari preceded by S. Is an aspirated. Ya. Kemudian medial position di tengah. Vocal vowel, consonant, vowel. The pronunciation of Berdege and Berdege in medial position depends to some extent on whether the syllables preceding following the plosive are stressed. In general, we can say that the medial plosive may have the preceding either of final or initial plosive. Jadi medial itu karakteristiknya hampir sama seperti initial dan juga final position. Artinya dia tetap saja seperti tadi, jadi harus ada glottal plosive-nya, harus ada H-nya. Jangan sampai berbeda antara voice sama voiceless-nya, karena akan bertukar suara, akan bertukar makna juga. Nah, itu untuk medial position. Kemudian untuk final position, vowel and consonant, Berdege normally have little voicing. If there is voicing, is at the beginning of the compressive phase. Berdege are always voiceless. Berdege kan voice ya, voice atau voicing artinya dia ada getaran di vocal track-nya dan biasanya itu
ada di comprehension phase-nya. Artinya ketika udara ditahan di vocal tract, itu pasti bergetar. Book, badge, badge. Itu ada getarannya badge, book, seperti itu ya. Jadi dia ada getarannya di vocal tract-nya ketika si udara itu tertahan di sini ya, di vocal tract. Kemudian the difference between Perdege and Berdege is primarily the fact that vowels preceding Perdege are much shorter. The shortening effect of Perdege is most noticeable when the vowel is one of the long vowels of diphthongs. This effect is sometimes known as pre-fortis clipping. Ya, jadi untuk suara Perdege itu dia short vowels. Um, dia short bukan short vowels. Dia akan dia akan lebih terasa lebih pendek suaranya ketika disatukan dengan vowels yang short. Teacher. Kalau misalkan kita ngomong T, itu tidak akan terasa si aspirationnya T. Tapi kalau dia short vowel, teacher, akan sangat terasa aspirationnya atau suara haknya itu akan terasa. Oke, kemudian di sini ada Fortis and Lenis ya. Sebenarnya Fortis and Lenis itu apa sinonim dari voice sama voiceless. Di sini disebutkan the description are the voice plosive gitu ya. The description of them make it clear that it's not very accurate to call them voice katanya. In initial and final position, they are scarcely voice at all, and any voicing they may have seem to have no perceptual importance. Some phoneticians say that Perdeke are produced with more force, ya, makanya disebutnya fortis, and then Berdege, and that it will be therefore be better to keep the two sets of plosive, yeah, and some other consonant names that indicate that fact. So the voiceless plosive are sometimes called fortis karena ada force-nya, strong, and then Berdege are called lanis, maksudnya adalah weak, ya. Dia voice, ya, Berdege. It may well be true that Berdege are produced with more force, though nobody has really proved it. Force of articulation is very difficult to define and measure. Jadi fortis itu artinya voiceless, sedangkan lanis itu artinya voice, gitu ya. Seperti itu. Fortis itu dari asalnya strong, maksudnya strong untuk respiration-nya. P, T, K, gitu ya, strong. Sedangkan kalau lanis, dia weak. Weak itu karena dia suaranya ke dalam. B, D, G, gitu ya. The plosive phonemes of English can be presented in the form of a table as shown here. Nah, ini ya. Fortis, lanis. Berdege, berdege. Bilabia, alveolar, sama velar. Table like this can be produced for all the different consonants. Each major type of consonants, such as plosive, like fricatives, like C, Z, and nasals, like M, N. Jadi, tabel-tabel seperti ini nanti akan juga kita dapatkan di beberapa materi ke depan. Abstract the F4 in different way, and this called manner of articulation. Jadi, tabel seperti ini sebutnya manner of articulations. Oke, di sini ada beberapa further reading ya untuk menambah informasi yang bisa Anda dapatkan mengenai bahasan Fortis and Lenis dan voice Fortis and Lenis ini. Kemudian di sini ada exercise-nya, write brief description of the action of the articulators and the respiratory system in the word given below. Your description should start and finish with the position for normal breathing. Here is a description of the pronunciation of the word be as an example. Jadi Anda harus menjelaskan di sini kata dari bentuk pengucapannya seperti apa. Jadi misalkan di sini contohnya adalah suara B gitu ya. Di sini dijelaskan deskripsinya starting from the position for normal breathing. The lips are closed, B, karena dia bilabial, and the lungs are compressed to create air pressure, karena B itu kan termasuk kepada
fortis gitu ya, to create air pressure in the vocal tract. The tongue moves to the position for a closed front vowel karena I itu posisinya ada di closed front vowel gitu ya, with the front of the tongue raised close to the heart plate, di mana si front of the tongue itu mendekat ke heart plate B gitu ya. The vocal folds are brought close together and voicing begins B gitu ya. The lips then open, releasing compressed air. Voicing continues for the duration of an E, long vowels. Then the lung pressure is lowered, voicing T's and articulators return to the normal breathing position. Ini adalah deskripsinya. Jadi untuk kata goat dan ape, silakan membuat deskripsi yang sama seperti ini. Jadi startingnya dari position for normal breathing itu harus seperti apa. Kemudian untuk yang nomor 2-nya itu Anda silakan transcribe untuk beberapa give a phonetic transcription. Ya, kalau yang nomor 2 itu memberikan phonetic transkripsinya untuk kata-kata bake, good, dog, bow, tick, bow, board, card, and pea. Seperti itu. Ini adalah tugasnya. Silakan dikerjakan. Nanti untuk deadline pengumpulannya itu hari Senin. Ya, hari Senin depan. Ya, berarti Senin depan itu tanggal 10. Tanggal 10 jam 10 pagi itu harus sudah masuk apa tugasnya ke saya. Untuk absensinya saya akan lihat dari tugasnya. Well, I think that's all for today, guys. Thank you very much for your attention. This is my video explanation video, and hopefully it can be understood. And if there is a question, uh, there is a question, there is some problems to discuss, please mention it in WhatsApp group. And see you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.